वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मो घर को काल रात आसिली तो घर को आसला तो जो ए जस्ट उठिकी जाइए मार्केट मार्केट आई खा खा करके आसिली वीडियो एडिटिंग करनी वीडियो एडिटिंग कर छाड़ी छाड़ी सारा तो स्टार्ट कर नुआ ब्लॉग को। तो आज हिंदी किसी ना घर को जस्ट काल रात घर को आसले बेले माँ का सब खुशी। तो आम खटी रूम चलती भिड फुट चलती जो भिड काल छड़ा भिड देखा चलती निआरा बही आम बुटू भाई तो खटी सदा ए रूम आम खाली कौन कह जो शुआ रूम खाली खटबू खटी मैंने सब जहाँ सब अच्छे फुका फुका सब मार आमर आम हिंदी कहगले क्लब घरटा कहगले भिड चलती सान बाबू तो शुन ये जिनस छाड़ी छाड़ से जिनसा तो मुझे जाऊँ घर को घर गाधा उधा करी देखे घर के कौन किए अच्छा कौन ना मो माँ मंडा काटुची। तो मु काली आसिल राति के माँ हाँ के मजा मस्ती मो माँ फोटो देखुला फोटो देखी फोटो भल लगनी हाँ छाड़ू आर 7 दिन आर 7 दिन छाड़ फोन थोड़े जी क्या मत थोपरी माँ आ जन बहीचे इच्छा करूनी मुझे आने इच्छा ना क्या के पर झील आम कथा क्या कर अलग जा आम पड़ी कई ता माँ छाड़ी पलि ये मो माँ छाड़ी तो पलि मत हाँ मुझे बार बार फोन कर जाइए जुआड़े दरखा ना काली तो कहली माइल मोर घर पाखापाखि फोन काटला थी चल तो गाधा उधा करिया गाधीन किसी सका दात बसने खाईदे हिंदी खाली सका दात बसने खाईदे हिंदी 2 दिन दात बस पड़ जाइए बरस बस ला 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 टोर एमती हुए टोरे गले दात घसा घुस हम खाई खुआदब किसी ना भोक लगुच कौन कर हाथ जो बाघ के दात बस हाथी के दात बस जंगल राजा बना ना आम तो जंगल राजा ना दुनिया राजा हवा जो तो आम दात बसवानी चल आम गाधा उध कर खाई पी जाऊ जाए गाधी सारा अलग हाथ खाइब हाँ मुझे परा एत दिन है मो गाड़ी की मिस करी मो गाड़ी जत्न किए रखी ना जे कि पूरा धूली मूली कर मो गाड़ी जत्न फत्न कहीं करना शुण ये धूली लगे गाड़ी हाँ दाग हो जाए गाड़ी जत्न ना कि ना छाड़ी गले सेमती आओ कल मुझे तो बहुत मिस करूँ तो नारे आसो नारे आम जो तो जैकेट फैकेट पिंधे तो बाहर दंड रोड आड़े तो नारे आसी ठिया दुटी जीवनी छुट्टी आज काली ए छुट्टी कि नाइट चल कंपनीटा तो मत सब छुट्टी गोटे कथा तुमको कह तेना आम जा दंडा रोड देखे कि दंडा रोड जापर ना जोड़ा आम खटी जापर बारेज मार्केट मार्केट हाट हो गाँ गाँ पटी ऊपर भिड़ा देखा ना कि सोनपड़ा जगन्नाथ मंदिर तो निआरा कमर जाऊ जा भाज दुकान जन अच्छी भाज दुकान जाए देखे भाज दुकान के कौन तो भाज दुकान बंद नना को दुकान गल नना को दुकान एटा आम भेराइटी भेराइटी ना नहीं नना दुकान अच्छी भाज दुकान अच्छी सब दुकान अच्छी तो आम सब बुली बुली मजा मत चलो तो भाज दुकान बंद थी कम सका बंद आज तो नना को दुकान गई नना को कौन जिन धरिकी जहाँ खटी खटी गोटे बस बस कर कथा तार फेरू आम दंडिया पड़ा आज देखो आम खटी ये हम ये भ्यू पड़े बोली मुझे जान नी तो निआरा आसी सका जाता निद भांगी सका नालको आड़े भिड भिड कर पारे ना तो एडिटिंग फिटिंग चलती भिड कर पारे ना कि सका भिडा निआरा ब्लॉक कर भिड देख केमी कौन भिड है सका आ कौन तुम ब्लॉक कर तुम नहीं ना देख से सका भिडा के सका नालको खाई ये कौन रागुच कथा टे बुझ भाई मैंने कथा टे बुझ ये रागुच सदा बेले ये कौन
ଏମିତି ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ନା ତୁମ କ୍ୟାମେରା କହୁନ ନା କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପରିଚୟଟା ସେ କେମିତି ଯେ କି ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ନହେଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଇଫ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ସୁଖ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ କାଲି ତ ସୁଖ ଥିଲା ଆମର ଲାଇଫ୍ ଆଜି ଦୁଃଖ ହେଇ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କାଲି କଥାଟା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣଟା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ନା କାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି ଆଜି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ବସିଛି ସବୁ ସମୟ ହିସାବରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସାରି ସୁଆ ଦେଇକି ବାହାରିବୁ ଦଣ୍ଡାରୁ କିଏ ବଇଛନ୍ତି ବି ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ କିଏ ଚାଲ ଯିବା ଦଣ୍ଡାରୁ ଆଡ଼େ ତମେ ଯାଉଛ ଏବେ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡାପୁରା ଏ ଦଣ୍ଡାପୁରାରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ କ'ଣ କଲା ଆଜି ବା ଶୀତଟା ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କାଲି ଶୀତଟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା କ'ଣ କାଲି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ନା ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୌସୁମୀରେ ସେଠି ଶୀତଟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଜି ବେଶୀ ଶୀତଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି କପଡ଼ା ଶୀତମ ଭାଇ ହେରିକା ଆମେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଶୀତମ ଭାଇ ନିହାର ଭାଇ ଦଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ ଯେ ଶୀତମ ଭାଇ ହେରିକା ଯିବୁ ଯଦି ପାଇଲୁ ଜଗା ଭାଇଠି ଯିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ବାହାର ଏଇ ଶୀତମ ଭାଇ ଅଫିସରେ ଶୀତମ ଭାଇ ଅଫିସ ତା କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଟାୟାର ମାନେ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟାୟାର ଯିଏ ନେବା ଚାହିଁବ ଆସିବେ ତାଠୁ ନେବ ଭାଇ କରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ା କଥା କହୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କର ଟିକେ କେତେ % ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିବେ ବି ନେବେ ଆରାମସେ 10% ଭାଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ବି ଦେଖିବୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଯିବା ଖାଇ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ନାଲକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖଟି ଜାଗା ଆମର ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯାକ ନା କ'ଣ ଶୀତମ ଭାଇ ନାଇଁ ଶୀତମ ଭାଇ ତ ଆମର ଆଜି ନକା ଚପ ଶୀତମ ଭାଇ ତାକୁ ଘରୁ ଆଣିଥିଲା ଆଳୁ ଚପ ଏଠି ତ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଶୀତମ ଭାଇ ରଜ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଖ ଆମ ସାଗର ପାନ ଭଙ୍ଗା ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାଗର ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାନ ମାଗୁଛି ଆମେ ତ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏଭଳି ଦିନ ଶେଷ ଚାଲିଛି ଆମ ନିଆର ହେଲେ ଆଜି ଖାଉଛି ଆଉ ପାନଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ଘର ପାଇଁ ନେଉଛୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ଆମ ଉପରେ ବି ଘର ପାଇଁ ନେଉଛୁ ସକାଳେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ନିଅନି ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ହଉ ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଖଟିରେ ସାନ ହେକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଘଟ ସ୍ମାଇଲ୍ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମ ସାନ ବାବୁ ଏବେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଶୀତରେ ଯାଇକି ନଦୀ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ନଦୀରେ ହାଲକା ନୂଆ ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଠି ଦେଖି ତ ତାପରେ ଆଉ ପଛରେ ଅଛି